Guys, lumindol na. Pero yung subscriber nating dalawa, hindi na tinag. Dalawa pa rin. Di bale, okay lang yan. At least, gumagalaw yung ating views, di ba? 487 na. So, saan ba natin nakuha yan? Dito yan galing guys, sa ating content na shorts. Mga shorts lang yung content natin. Yan, di ba? 19 yung latest natin na upload and may 38 tayong views. Sumunod, 74, 178, 47, 10, 91, and 65. Yan. Yan galing yung ating mga views. Mga short lang yan pero okay lang. Diba? Analytics. Medyo mabagal yung ating internet. Kikita nyo naman. +2 pa rin. Yung dashboard. +2. Subscriber. Diba? Nice. Ingat.